मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वंदे गुरुनीश भक्तानीश मीश अवतारकं तत्प्रकाशंश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकं। ओम नमः वंदे गुरुनीश भक्तानीश मीश अवतारकं तत्प्रकाशंच तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सद्गुरुजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वन्दे शुचिसूत कृष्णं पापतापहरं मम विश्वम्भराय सर्वरोग दुःख हराय चैतन्य चन्द्राय नमः। आज वृंदावने पथे पथे गाइब राधा आज वृंदावने पथे पथे गाइब राधा
বৃন্দাবনের পথে পথে গাইব রাধা নাম। ও তাই জীবনটাকে কাটিয়ে দিলাম হাজার কাজের ভিড়ে। আর জীবনটাকে কাটিয়ে দিলাম হাজার কাজে ভিড়ে। ও তাই জীবনটাকে কাটিয়ে দিলাম হাজার কাজের ভিড়ে। আর জীবনটাকে কাটিয়ে দিলাম হাজার কাজে মাঝে। ও তাই অন্তিমে সব অসারে ভেবে এলাম তোমার দ্বারে। অসার ভেবে এলাম তোমার দ্বারে। তাই বৃন্দাবনের পথে পথে গাইব রাধা আজ নাম। বৃন্দাবনের পথে পথে গাইব রাধা আজ নাম। বৃন্দাবনের পথে পথে গাইব রাধা নাম। জয় রাধা রানী কি জয়। সকলের চরণে রইল আমার কোটি কোটি দণ্ডবত। আহা